अष्टम अध्याय वाल्मीकि उवाच ब्राह्मण करैरोदन आकाशे घटिगला घन मही दिशिला अंधकार बिजुली स्फुरिला पार शुभिला मेघ घड़घड़ी होइला घोर तर झड़ी मुसळ धारे पड़े जल कटिला एक मास काल किंतु से ब्राह्मण दंपति पुत्र सखरे दुखी अति नगणी बर सार क्लेश कादंती बसी पुत्र पास शुणन्ति नाही काहा कथा बुझन्ति नाही किछि व्यथा बसिबा स्थान न उठन्ति निद्रा की वस्तु न जानन्ति सौभाग्य ताहा अधिमास न जानी तपः क्लेश लेश सादिले जहु बेनी जन प्रसन्न हेले नारायण ताहांक अग्रते मिलिले पाप समूह दूर कले सम्मुखे देखी भगवान भूतले सुआई संतान ब्राह्मण कृत्य हेला पत्नी सहिते प्रणमिला चाहिण ताहार बदन हसी भासन्ति भगवान भविप्रतोर बहु पुण्य से पुण्य जोगु तु ही धन्य होइचु तुम्भरे प्रसन्न सुन हे भविष्य आख्यान 12,000 वर्षर बचिब एहि पुत्र तोर चरम सुख ऐश्वर्य भोग करिब द्विज राज यक्ष किन्नर नागनर गाइबे प्रशंसा ताहार तपस्या करी वर प्राप्ति जेतेक लोक करिछन्ति तो पुत्र से परि न हेब सबुठारु ए श्रेष्ठ हेब मुनि जे करु अछि दान अटई एहार कारण पूर्वे जे एक मुनीश्वर धनुष नाम ताहांकर पुत्रर अकाल मरणे अत्यंत दुख बही मने दीर्घ तपस्या आचरिले देखी देवंक सहितरे आसीन देव सचीश्वर कहिले मुनि माग वर विप्र कहिला वर देव मो पुत्र अमर होइब तोहु भासिले मघवान हो मुनि तुम्भे कि न जान जन्मिले सकले मरती अमर होई के नाहंती शुणी भासंती तपी बर न मागई मोन्य बर पुणी कहंती मुनि तहु तेबे हे कर निमिताउ एहि जे तुंग शृंगगिरी एहाकु जेबे के बिदारी तेबे मरिब पुत्र मोर नहेले होइब मोर तथास्तु कहि देवेश्वर प्रस्थान कले स्वर्गपुर धनुष पुत्र लाभ कले बहुत विद्या शिक्षा देले सर्व विद्यारे सुनिपुण होइबा परे से संतान कहिले ऋषि ताकु चाही
ଭବଶ୍ଚ ଚାହ ଏବେ ତୁହି ବିଦ୍ୟାରେ ମୁନିଙ୍କୁ ପରାସ୍ତ କର ଶୁଣିଣ ମୁନି ସୁତ ବର ପାଇଛି ବୋଲି ଦମ୍ଭେ ମିଶିଣ ମୁନି ଗଣ ସଙ୍ଗେ ଦେଲା ତାହାକୁ ଅପମାନ ମହିଷ ନାମେ ତୋପଧର ଦେଖିଣ ମୁନି ପୁତ କୁତ କୋପ ବସିଲା ତାଙ୍କ ଚିତ ବିହିଲେ ଅଭିଶାପ ତାରେ ଆଜି ତୁ ଯାଅ ଯମପୁରେ ତାହାକୁ ନିମିତାଉ ଜାଣି ନିଜ ନିଶ୍ୱାସୁ ତପିମଣି କୋଟିଏ ମହିଷ ଜନ୍ମାଇ କହିଲେ ଗିରି ତାଡ଼ ଯାଇ ହୁଅନ୍ତେ ଗିରି ବିଦାରଣ ମୁନି ପୁତ୍ରର ଗଲା ପ୍ରାଣ ତହୁଁ ଧନୁଷ ଋଷି ଆସି କାନ୍ଦିଲେ ପୁତ୍ର ପାଶେ ବସି ଶେଷେ ପୁତ୍ରର ଶୋକାନଳେ ଦହିଲେ ସେ ମୁନି ଶରୀରେ ପାଇଥିବାରୁ ପୁତ୍ର ବଳେ ଘଟିଲା ଏହା ପରକାଳେ ବାହନ ଗରୁଡ଼ ମୋହର ଦେଇଛି ତୁମ୍ଭଙ୍କୁ କୁମର ତେଣୁ ଅନନ୍ତ ସୁପ୍ରଦାନ କରିବ ତୁମ୍ଭଙ୍କୁ ସନ୍ତାନ ହେ ବିପ୍ରବର ଅନ୍ଧକାଳେ ଗମିବ ତୁମେ ବ୍ରହ୍ମପୁରେ ପୁଣି ଧରାରେ ଜନମିବ ପୃଥିରେ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ ହେବ ସଂସାରେ ଲଭିବ ସୁଖ୍ୟାତି ରହି ନିୟୁତ ବର୍ଷ କ୍ଷତି ପାଳିବ ଧର୍ମ ନ୍ୟାୟ ମତ ଲଭିବ ଚାରି ଗୋଟି ସୁତ ଏକଇ ଦୁହିତା ହୋଇବ ଏ ଭାଗ୍ୟବତୀ ପତ୍ନୀ ହେବ ତୋହର ଏହି ପୁତ୍ର ଜାଣ ହୋଇବ ମୋକ୍ଷର କାରଣ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷେ ଧରି ସୁକରୂପ କହିବ ତତେ ବାକ୍ୟ ଏକ ତୁ ତାହା ନ ପାରିବୁ ବୁଝି ଦୁଃଖିତ ହେବୁ ହେଜି ହେଜି ଦିନେ ବାଲ୍ମୀକି ମୁନିବର ଛେଦିବେ ସଂଶୟ ତୋହର ସମସ୍ତ ଦୁଃଖ ହେବ ଦୂର ପତ୍ନୀ ସହିତ ମୋର ପୁର କାଳର ପାଦେ ଶିର ଦେଇ ଚଳିବ ଆହେ ଦ୍ୱିଜ ସାଇଁ ଏହି ସମୟେ ବିପ୍ରସୂତ ହୋଇନ ଉଠିଲା ଜୀବିତ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇ ଦେବଗଣ କଲେ ଯେ ପୁଷ୍ପ ବରଷଣ ଦିଗ ଦିଶିଲା ନିର୍ମଳ ଆନନ୍ଦ ହୋଇଲା ଅଖିଳ ବିନୟେ ସୁକ ଦେବ ଉଠି ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ପଦେ ଗଲା ଲୋଟି ମାତା ପିତାଙ୍କୁ ପ୍ରଣମିଲା ଗରୁଡ଼େ ଓଳଗି ହୋଇଲା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଣ ବ୍ରାହ୍ମଣ କହିଲା ଆହେ ନାରାୟଣ କହନ୍ତି ମତେ ସତ ସତ ଲାଗଇ ବଡ଼ ଆଚମ୍ବିତ 400 ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ତପସ୍ୟା କଲି ଦୃଢ଼ ଭାବେ ଆପଣ ହୋଇଲେ ପ୍ରସନ୍ନ କହିଲି ଦିଅ ପୁତ୍ର ଦାନ ଭାଗ୍ୟରେ ନାହିଁ ବୋଲି କହି ନିରାଶ କଲ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ସାଇଁ ଏକ୍ଷଣିଆ ହେ ଭଗବାନ ଅଦ୍ଭୁତ କରଇ ଦର୍ଶନ
कि भाग्यपूर्ण मोर हेला मृत संतान जीगला सुख भुंजीब जन्मांतरे अन्ते चलिब विष्णुपुरे बुझाई कहन्तु सकल श्रीपदे एहि अळि मोर। वाल्मीकि उवाच कहन्ति प्रभु भगवान शुण हे ब्राह्मण मंडन जे पुण्य करिअछ तुम्भे ताहा के करि न पारिबे पुण्यर बळे मोर स्थान निश्चय जीवन हे आन जे लागी हेली मु प्रसन्न कहुची शुण डेरी कन्न ए जेउ मास हेला गत जानकी ताहार चरित ए मास बड़ प्रिय मोर पुरुषोत्तम नाम तार काम विद्वेषे लोभ मोह शोके बा दुख अभाभये दिने जे कर उपवास पाप ताहार हुए नाश पुणी हे शुण द्विजतम ए मासे एक दिने स्नान अथवा दान कले अल्प जन्म जंत्रणा हुए लोप बसई अन्ते वैकुंठरे गमई महा आनंदरे ए पूत विष्णु मासे तुम्भे रहिल सुत शोक कर्मे मास गोटाक वर्षा हेला तुम्भर स्नान पुण्य हेला आहार निद्रा त्याग कल शोकरे मो नाम डाकिल निष्काम तपस्या एहि त एथु कि अछि आउ पुत। सुदेव उवाच शुणी सुदेव द्विजवर विनय भासिला एगार कहिबा हेउ भगवान ए मास नियम विज्ञान श्री भगवान उवाच शुणी भासन्ति नारायण विस्तारी कहुअछि शुण सूर्य संक्रांति अनुसारे 12टी मास भोग करे किंतु जे अधि मास जान नाही ताहारे संक्रमण एहे तो जाई अधि मास शरण पशिला मो पास तेणु होइला प्रिय मोर मुहेली देवताए हार तहु पुरुषोत्तम नाम पाइला आहे द्विजतम अन्यान्य मासे जेउ कृत्य हुई स्वामी तादित्य ए मासे जेउ कृत होई ताहार स्वामी मुअटई 7 बरस तप कले मानवे जेउ फल मिले ए मासे एक दिने तपे से फले मिले अविकल्पे कोटिए निमंत्री ब्राह्मण सुवर्ण पात्र रे भोजन कराई रत्न दान कले ब्राह्मणे अन्न भुंजाइले भविप्र जेउ फल मिले से फल एहि मासे मिले सावित्री मंत्र 112 जपिले मिले जेउ फल
ଏ ମାସେ ଏକ ବାର ଜପେ ସେ ଫଳ ହାସଇ ସମୀପେ। ନାରାୟଣଙ୍କ ସନିଧିର ଯେ ମନ୍ତ୍ର ଦ୍ୱାଦଶ ଅକ୍ଷର 10 ଥରଟି ଜପ କଲେ କୋଟି ଗୁଣରେ ଫଳ ମିଳେ। ଏ ମାସେ କଲେ ପୁଣ୍ୟଚାର ଶପଥ ପୁରୁଷ ଉଦ୍ଧାର। ଯେ ମହାବିଦ୍ୟା ପଞ୍ଚାକ୍ଷରୀ 512 ଜପ କରି ତୁଟାଇ ଭବ ଭୟ ଭ୍ରାନ୍ତି ନର ଲଭଇ ଅନ୍ତେ ଶାନ୍ତି। ଏ ପୁଣ୍ୟ ମାସେ ଶ୍ରୀହରିରେ ଯେ ମୃଢ଼ ପୂଜନ ନ କରେ ନରକେ ପଡ଼ଇ ସେ ଚିର କହିଟି ସଦ୍ଗତି ତାର। ଏ ମାସେ ଶ୍ରୀହରି ମନ୍ଦିରେ ଯେଉଁ ଶ୍ରୀହରି ସ୍ତୁତି କରେ ବଜାଇ ନାନା ବାଦ୍ୟମାନ ନାଚିଣ କରଇ କୀର୍ତ୍ତନ। ଅନନ୍ତ କାଳ ପାଇଁ ସେହି ଶ୍ରୀ ବିଷ୍ଣୁ ପଦକୁଲ ଭଇ। ଏ ମାସେ କଲେ ଦୀପଦାନ ଶୁଣି ହୁଅଇ ଯେଉଁ ପୁଣ୍ୟ। ସୁବର୍ଣ୍ଣ ରଜତ ତାମ୍ରରେ ଅନ୍ୟ ଧାତୁ ବା ମୂର୍ତ୍ତିକାରେ ନିର୍ମିତ ପ୍ରଦୀପ ମଧ୍ୟରେ ଘୃତ ବା ତୈଳ ଦେଇ ନରେ କରନ୍ତି ଯେବେ ଦୀପଦାନ କେ କହୁ ତାହାଙ୍କର ପୁଣ୍ୟ। ହୁଅନ୍ତି ସେହୁ ଦୀର୍ଘାୟୁଷ ଲଭନ୍ତି ସୁଖ ଯେ ଅଶେଷ। ଅନ୍ତେ ହୁଅଇ ମୁକ୍ତି ଲାଭ ଶୁଣ ହେ ଦ୍ୱିଜ କୁଳଧବ। ପ୍ରଦୀପ ଜାଳି ମୋ ମନ୍ଦିରେ ଯେ ଅନ୍ଧକାର ଦୂର କରେ ତାହାର ହୃଦୟ ଅନ୍ଧାର କରଇ ନିଶ୍ଚୟ ମୁଁ ଦୂର। ଇତି ଶ୍ରୀ ପଦ୍ମପୁରାଣେ ଶ୍ରୀ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ମାହାତ୍ମ୍ୟ ନାରାୟଣ ବିପ୍ରକୃତେ ସୁଦେବପୁତ୍ର ଜୀବନଦାନ ବର୍ଣ୍ଣନಂ ନାମ 8ମ ଅଧ୍ୟାୟ।